Soalnya Abin pengen unboxing mainan cucu Charles. Itu harga mainannya berapa, Pin? Nah, segini harga kecil, nggak kelihatan. Oh, 57. Ayo coba kita unboxing. Nah, Pin, coba dibalik tempat baterainya di mana? iya. Oh, dibuka dulu pakai obeng. Sini, aku yang buka. Mana arahnya? Mana tadi itu paku? Kayak gini. Kecil banget, susah diambil. Ayo kita nyalain. Nah, jadi kalau nyalain tombol sini. Nah, ini kalau mau jalan, kalau kakinya dicopot masih bisa jalan. Pakai rodanya nih, bisa muter dia. Jadi mainannya seperti ini aja. Jadi videonya sampai sini aja ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. If you've ever been lost out yonder out where the blacktop ends on a back road, can I get a hell yeah? Hell yeah! If you've ever been buzzed on a drop tailgate with the glow of a bonfire burning, can I get an amen?